Иисус нас через святят Духу. Аллилуйя. 아멘. Аллилуйя. 들으세요. 잡아 치댔어. Аминь. 야, Аминь. 그 이수이마 이스라서 보다. Аминь. 예수의 이스kel레의 오리스키. 아멘. Аминь. 보제도 슬로보의 지보 이시엘라. Аминь. 본이 스레스타 치레스 슬로보도. Аминь. 루카 지미나이 세클라바 포로보도 오심이 있지요. 루카 지미나이 세클라바 포로보도 오심이 있지요. Нека заедно четем. Четири. След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И ето един човек на име Захей, който беше началник на бирниците и беше богат. Искаше да види Исус кой е, но не можеше поради множеството, защото беше малък на ръст. И се завтече напред и се покачи на една смокиня, за да го види, защото щеше да мине през онзи път. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: Захей, слез бързо, защото днес трябва да отседна у дома ти. И той побърза да слезе и го прие с радост. И като видяха това, всички негодуваха, казвайки: при грешен човек влезе да отседне. А Захей стана и каза на Господа: Господи, ето давам половината от имота си на бедните, и ако някак съм ограбил някого несправедливо, му връщам четворно. 아멘. Аминь. 복대 만나는 제목으로 같이 은혜 받겠습니다. Днес ще получим благодата, темата благословена среща. 어떨 때 Благословена среща. 우리 사람들의 일생은 만남의 연속입니다. Живота на човека е низ от срещи. 사람이 태어나서 살면서 누구를 만나느냐가 너무 중요합니다. Много е важно кого среща човек в живота си, откакто се роди. 좋은 만남은 행복한 삶으로, 나쁜 만남은 불행한 삶으로 인도합니다. Добрите срещи ни водят към щастие, а лошите към нещастие. 아이가 태어나면 가장 먼저 부모를 만납니다. Детето като се роди, първите с които се среща са родителите му. 아이의 인격 형성이 4살 이전에 85%가 완성된다고. 85% от личността от детето се формира до 4 годишна възраст. 그때 넘치는 사랑을 받고 자라야 그 아이의 인격이 바르게 형성되는 것이죠. Затова то се формира в добра личност, ако до този момент се храни изобилно с любов. 유아 시절을 어떻게 살았느냐가 그 아이의 일생을 좌우합니다. Начинът, по който едно дете преживява детството си, определя останалата част от живота му. 그리고 아이가 자라면서 형제를 만나고 친구와 이웃을 만나게 됩니다. И докато расте, детето се среща с братя и сестри и с приятели и ближни. 또 아이가 성장하여 사춘기가 되면 인생에 대한 많은 고민을 하게 됩니다. А когато детето навлезе в пубертата, то започва да се сблъсква с много въпроси и размисли за живота. 나는 누구인가? Кой съм аз? 나는 무엇 때문에 사는가? За какво живея? 그러면서 갑자기 아이가 반항도 하고 소리 지르고 거칠어지는 것이죠. И тогава изведнъж детето започва да се люта и крещи и става грубо. 사춘기는 자녀들에게는 폭풍의 계절이라고 하는 것입니다. Пубертетът е бурен сезон за децата. 그 시기가 지나가면 평생 살아갈 배우자를 만나고 그렇게 인생을 살아가는 것이죠. А когато този период отмине, човек се среща с братен партньор, така изживява живота си. 그런데 그 모든 만남보다 가장 중요한 만남은 바로 예수님과의 만남입니다. Но на всички тези срещи стои една най-важна среща с Исус. 사람은 하나님이시여 구세주이신 예수 그리스도를 만날 때 И когато човек срещна
Бог Иисус Христос и нашия Спасител. 삶의 참된 기쁨과 만족의 다가오게 되는 것입니다. Тогава в живота ни идва истинската радост и удовлетворение. 그러므로 우리가 예수님을 주인으로 모시고 주인과 동행할 때 Затова, когато служим на Исус като наш Господ и ходим заедно с Него, 우리는 승리의 삶을 살아가게 됩니다. и ние започваме да живеем живот на истинска победа. 먼저 문제 속에 있는 사람입니다. Първо, хората, които живеят в проблеми. 보름 쉽죠. 내가 자기 너들의 저들의 След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И ето, един човек на име Закей, който беше началник на бирниците и беше богат. 예수님이 예루살렘을 가실 때 여리고 도시를 통과하게 됐습니다. На път за Иерусалим Исус мина през Ерихон. 근데 그 도시에 세리장 삭개오라는 사람이 있었습니다. Там живееше бирник, наречен Закей. 당시 로마 제국이 각 나라를 점령하고 나서 그 나라의 세금을 걷게 되는데 По това време, след като Римската империя завладявала всяка страна, тя събирала данъци от тази страна. 그때 로마를 위해서 충성한 사람을 뽑아서 세금을 걷는 일을 맡겼던 것입니다. Избирали са хора верни на империята, която да събират данъците. 그 중에서 가장 능력 있는 사람을 뽑아서 세무장으로 세웠던 것이죠. Най-умелите от тях са ги издигали до поста начальник на бирниците. 그래서 식민지 나라에서 가장 미움을 받는 사람이 누구냐 하면 세무장이에요. Затова в една колонизирана страна най-мразеният човек след народа е начальникът на данъчната служба. 왜냐하면 동족들의 돈을 지나치게 많이 걷어서 일부는 로마 제국에 바치고 Защото те събирали прекомерно много данъци и част от тях предавали на Римската империя. 일부는 자기가 착복해서 그 부자로 그렇게 살았다는 것입니다. А друга част присвоявали за себе си и така живеели в богатство. 그래서 사람들은 세리를 볼 때 나라를 팔아먹는 매국노로 바라보면서 아주 비호했다고 합니다. Затова хората третирали бирниците като предатели на родината и ги омразили. 그래서 사람들은 세리장 삭개를 보면 욕하고 미워하고 멀리했던 것이죠. И така, и бирникът Закей беше мразен и руган от хората и не искаха да са близо до него. 그러나 그런 누가 무슨 말을 해도 신경 쓰지 않고 열심히 돈만 벌었고 Но той не слушаше какво говорят хората, а продължаваше да си събира парите. 그 돈 때문에 동력도 버리고 친구도 또 하나님도 버렸다는 거예요. Заради пари беше захвърлил сънародниците си, приятелите си и Бог. 그럼 오직 돈과 지위와 명예를 움켜쥐고 나는 다 가졌다고 생각했던 것이죠. Той беше прегърнал само парите, поста и славата и си мислеше, че притежава всичко. 그런데 동시에 그 마음에는 설명할 수 없는 공허함이 있었다는 것입니다. Но в същото време и в сърцето му имаше една необяснима празнота. 아무리 돈을 많이 모아도 마음에는 뭔가 메꿔지지 않는 빈 공간이 있었다는 거예요. Колкото и богатство да събира се, в сърцето му оставаше едно празно място, което нищо не можеше да запълни. 왜 세상 사람들은 악착같이 더 많이 가지려고 하는 이유가 무엇입니까? Защо хората в този свят се копчиват толкова отчаяно, за да имат още и още? 그것은 그런 것을 통해서 마음의 빈자를 채울 수 있을까 해서입니다. Защото се опитва с това да изпълнят празнотата в себе си. 그러나 하나님을 떠난 인생이 아무리 세상에 많은 것을 가졌다 할지라도 Но дори човек, който е напуснал Бога, да притежава всичко в този свят, 그 마음의 공허함을 메꿀 길이 없다는 거예요. пак не може да запълни празнотата в сърцето си. 사람이라면 누구나 다 영적인 갈급함을 가지고 살아가고 있습니다. Всеки човек живее с духовна жажда. 해맹이라는 노인과 바다를 소설을 쓴
노벨상을 받은 사람이 있어요. Писателят Хемингвей получил Нобелова награда за романа си Старецът и морето. 그는 세계적인 소설가였고 그의 소설은 베스트셀러가 되었습니다. Неговите романи са световно известни и стават бестселер. 그래서 그는 많은 돈을 모았으나 그의 삶은 행복하지 못했던 것이지요. Писателя спечелва много пари, но не е бил щастлив. 그는 4번 결혼하고 4번 이혼하고 몸은 병들고 망가졌습니다. Женен 4 пъти, разведен 4 пъти, а здравето му беше съсипано от болести. 나중에는 정신병원에 가서 치료를 받았으나 엽총으로 자신을 쏘아서 자살을 했어요. Накрая е приет в психиатрична клиника, където се самоубива, като се застрелва с пушка. 부귀 영화를 다 누렸지만 그것이 그에게 아무런 의미가 없었다는 것이. Той се радваше на богатство и слава, но това не означаваше нищо за него. 마음의 공허함을 메울 길이 없었기 때문에 그는 결국 자살을 선택했던 В 것입니다. крайна сметка той избра самоубийство, защото не можеше да запълни празнотата в сърцето си. 그래서 하나님 없이 얻어지는 모든 것들은 다 헛되고 헛된 것입니다. Без Бог всичко, което събираме, няма никакъв смисъл, става суета. 솔로몬 왕은 마음에 원하는 것을 다 얻고 난 다음에 이런 고백을 했어요. Цар Соломон, след като получи всичко, което искаше, направи следната изповед. 에클레시아 първа глава 14 4. Видях всичките дела, които се вършат под слънцето, и ето, всичко е суета и гонене на вятър. 그런 하나님 없이 사람들이 붙잡는 모든 것이 다 헛것이라고 고백하고 있어요. Това е изповед, че всичко, до което се докосна хората без Бог, е суета. 하나님께서 사람을 영적인 존재로 지으셨습니다. Бог е направил хората духовни същества. 그래서 그 내 영혼에 만족함이 있을 때 내 삶의 모든 것이 의미가 있어요. Затова и всичко има значение само когато душата ми е удовлетворена. 예수 안에만 있어야 물질도 의미가 있는 것이고 Само в Исус материалните неща имат смисъл. 또 예수님 안에 있을 때 세상의 지위도 권세도 의미가 있는 것이고 Социалният пост и власт има някакво значение само ако сме в Исус. 그러나 세상에 그 아무리 많은 것을 가졌다 할지라도 Но колкото и много да притежава човек в този свят, 예수님 없는 그 마음의 공허함을 메울 길이 없다는 без 것이에요. Исус няма как да бъде запълнена празнотата в сърцето. 마치 밑빠진 독에 물을 붓듯이 Все едно да сливаш вода в бездънна яма. 세상의 것을 아무리 갖다 많이 부어도 메워지지 않는다는 것입니다. Колкото и да изливаш в света, той никога няма да се напълни. 그래서 하나님을 소유하지 못한 사람은 모든 것을 소유한 것 같지만은 Затова човек, който не притежава Бога, изглежда сякаш има всичко. 실상은 아무것도 가진 것이 없는 사람이라는 거예요. Но в действителност няма нищо. 그러면 우리가 마음에 모든 것 대신에 예수님을 모시고 살아갈 때 Затова, когато приемем Исус, този, който е всичко за нас, и живеем с Него, 참 기쁨과 행복과 만족감을 누릴 수 있게 되는 것입니다. тогава можем да преживеем истинската радост, щастие и пълно удовлетворение. 주님이 우리 마음에 거하실 때 참 기쁨도 행복도 만족도 있는 것이에요. Когато Бог пребъдва в нас, имаме радост, и щастие и доволство. 있습니까? Вярвате ли това? Амин. Амин. 두 번째로 예수님을 만난 사람. Второ, човека срещнал се с Исус. 들으시지요? 백과장이요? 네, Искаше да види Исус, кой е, но не можеше поради множеството, защото беше малък на ръст.
и се завтече напред и се покачи на една смокиня, за да го види, защото щеше да мине през онзи път. 삭개오는 늘 마음이 공허했는데 어느 날 예수님에 대한 소문을 듣게 되었습니다. Закей прекъснато чувства се празнота, но един ден чу, че идва Исус. 예수님은 다른 선지자들과는 다르게 그는 참 하나님의 사람이다. Исус не е като другите пророци, той е истинския Божий човек. 그런 병자를 치료하시고 죽은 자를 살리시며 많은 기적을 행하신다. Той изцелява болните, възкресява мъртвите и върши много чудеса. 그런 사람들의 메시아는 세리 창녀 죄인들의 친구가 되신다. Той става приятели на презрените бирници, блудници и грешници. 그래서 삭개오가 생각을 했어요. Затова и Закей се замисли. 도대체 예수님은 누구신가? Кой е този Исус? 누구시기에 나 같은 사람도 만나주시고 친구로 삼아주시는가? Кой е този? Кой е той, че се среща с хора като мен и им става приятел? 그렇다고 그분을 꼭 한번 만나봤으면 좋겠다. Ако е така, трябва да се срещна с него. 마침 예수님이 우리 마을에 오신다는 소식을 듣게 되었습니다. Най-после чу веста, че Исус отива в града им. 온 마을 사람들이 예수님을 맞이 나와서 귓가에는 사람들로 가득 차셨습니다. Всички хора излязоха да го посрещнат и улиците бяха препълнени с хора. 삭개오는 키가 작아서 사람들 속에서는 예수님을 바라볼 수가 없게 되었습니다. Закей беше нисък на ръст и дори не можеше да види Исус между хората. 그는 앞으로 달려가서 길가에 서 있는 무화과 나무를 타고 올라갔어요. Затова изтича напред и се качи на една смокиня край пътя. 그리고 예수님이 오시기를 기다렸습니다. Взира се само да види идването на Исус. 생각해 보세요. Само си представете. 어른이 나무에 올라가서 사람 올라가 있으니 사람들이 얼마나 웃었겠습니까? Колко е смешно възрастен човек да се качи на дърво край пътя. 더군다나 그는 다른 사람이 아니라 세무장이에요. Освен това, не някой друг, а начальника на бирниците. 그러나 그는 사람들이 비난을 해도 절대 흔들리지 않았다는 Но 거예요. той не се поклати от критиките на хората. 여러분 신앙이라는 것은 결단하는 것이에요. Братя и сестри, вярата е решение. 주님을 만나기 위한 결단을 내려야 합니다. Трябва да вземете решение да се срещнете с Бог. 주님 앞에 갈급한 마음을 가지고 달려나갈 때 주님이 놔주시는 거예요. Когато отидете жадни пред Него, Той ще се срещне с вас. 아멘. Амин. 에르미야 두바이세 제비클라바 뜰나시죠. 내가 자에너 드레. И ще ме потърсите и намерите, защото ще попитате за мен с цялото си сърце. 아멘. 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 오스트빈더시 드레. И ще ме потърсите и намерите, защото ще попитате за мен с цялото си сърце. Амин. 주님을 간절히 찾아야 돼요. Братя и сестри, трябва да търсите Бог ревностно. 주님을 만나기 위해서 여러분이 넘어야 할 장애가 무엇입니까? Кое е препятствието, което трябва да преодолеете, за да срещнете Господа? 어떤 사람은 가족이 반대할 수 있지요. За някой семейството е против. 집에서 대대로 다른 종교를 섬겨왔기 때문에 예수 믿는 것을 반대할 수 있습니다. Някои се противят на Исус, защото в дома се практикува друга религия. 또 친구들이 비난할 수도 있어요. Може приятелите да ви критикуват. 또 내 스스로 가지고 있는 핸디캡이 있을 수 있습니다. Може да има и някакви лични спънки. 그러나 그런 것을 다 결단하고 주님 앞에 나오기만 한다면 Само че, когато вземете решение и отидете пред Бог, Той ще се срещне с вас и ще ви промени. 아멘. Амин. 할렐루야. 뺐죠. 내가 자에너 드레. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: Закей, слез бързо, защото днес трябва да отседна от дома ти. 아멘. 예수님은 삭개를 이미 다 알고 있었죠. Исус вече познава се Закей.
전능하신 예수님께서 삭개오가 어떤 사람인지 이미 다 알고 계신 것이에요. Всемогъщия Бог вече знае се, що за човек е той и го призова. 삭개오야 내려오라. 내가 오늘 너희 집에 거하야겠다. Закей, слезе бързо, защото днес трябва да оседна у дома ти. 주님은 우리의 형편과 처지를 아시고 우리를 찾아오십니다. Бог знае нашите положения и обстоятельства и ни търси. 내가 지금 어떤 상처를 가지고 있는지 이 자리에 와 있는지 주님은 다 알고 계세요. Господ знае с каква болка в сърцето съм дошъл на това място. 여러분 어떤 어려움을 가지고 이 자리에 와 있는지도 다 주님은 아시고 Господ знае с какви трудности сте дошли на това място. 또 여러분의 직장, 가정, 사업장에 어떤 문제가 있는지도 주님은 다 아세요. Господ знае всички ваши проблеми у дома и на работа и в бизнеса ви. 그러므로 간절한 마음으로 주님을 찾아오신 여러분을 주님께서는 만나주시는 거예요. Когато идвате пред Него с искрено сърце, Той се среща с вас. 주님 우리를 만나주시고 놀라운 은혜와 사랑을 지어주실 것입니다. Бог се среща с вас и ни изпълва с невероятни благодат и любов. 예수님은 삭개오는 예수님이 자기 이름을 부르자 자기 집에 거하겠다고 말씀하시자 В момента, когато Исус каза, че ще отиде у дома на Закей да оседне там. 너무 기뻐서 뛰어내려와서 주님을 영접했습니다. Закей беше толкова щастлив, че веднага скочи долу. 그리고 주님을 영접하고 자기 집으로 모셔서 잔치를 Той 베풀었습니다. прие Исус и направи празненство в дома си. 여러분 주님을 모실 때 이런 기쁨이 있어요. Такава радост ни изпълва, когато Бог живее в нас. 주님을 모셔드릴 때 평안함과 만족함이 있고 문제 해결이 있습니다. Когато приемаме Бог, имаме мир и разрешение на проблемите. 근데 밖에서 사람들은 그것을 보고 수근거리고 비난했다는 거예요. Но в случая на Закей хората започнали да сепнат и да злославят. И той побърза да слезе и го прие с радост. И като видяха това, всички негодуваха, казвайки, прегрешен човек влезе да отседне. 여러분 예수를 믿고 나면 때때로 비난을 받게 됩니다. След като повярваме в Исус, понякога ни хулят. 그러나 그런 말에 두려워하지 말라는 Но 거예요. не се страхувайте от тези думи. 아멘. 아멘. 우리 교회 주신 사명이 무엇입니까? Каква е мисията дадена на нашата църква? 예수님의 사랑을 전하는 것이에요. Да споделяме Божията любов. 우리가 불쌍하고 병들고 소외된 사람들에게 예수님의 사랑을 전하는 Да 것입니다. споделяме любовта на Господ с бедните, болните и изоставените. 우리가 가진 것을 나눌 때 하나님께서 우리에게 큰 복을 내려주시는 것이죠. Когато споделяме това, което имаме, Бог ни дава още по-голямо благословение. 아멘. 세 번째 변화된 사람이에요. Трето, променен човек. 50시요. 그래, четири. А Закей стана и каза на Господа, Господи, ето давам половината от имота си на бедните и ако някак съм ограбил някого несправедливо, му връщам четворно. 예수님이 주인이 되시자 삶의 문제가 다 해결되었어요. Когато Господ стана господар на живота му, се разрешиха всичките му житейски проблеми. 그가 지금까지는 돈 하면서 돈을 끌어모으는 데만 혈안이 되었습니다. До сега мислеше само за пари, само тях търсеше. 그는 지금까지 매일 돈을 쌓는 것이 그의 기쁨이었는데 До сега радостта му беше да трупа пари всеки ден. 예수님을 만나자 자기가 지금까지 잘못 살았다는 것을 깨닫게 됐다는 Но 거예요. когато срещна Исус, разбра, че до сега е живял погрешно. 그래서 그가 회개합니다. Той се покая. 내 재산 절반을 가난한 사람들에게 Ето 나눠주겠습니다. давам половината от имота си на бедните. 그리고 내가 누구의 것을 빼앗은 것이 있다면 4배로 갚겠습니다. И ако някак съм ограбил някого несправедливо, му обръщам четворно. 그가 예수님을 만나자 어떻게 사는 것이 참된 삶인가를 깨닫더란 거야. Когато срещна Исус, той разбра какво означава да живееш истински
истински. 여러분 이런 결단은 쉽게 할 수 있는 것이 아니지요. Братя и сестри, едва ли е взел лесно това решение. 많이 가진 사람일수록 고민이 더 많아집니다. Колкото е по-богат един човек, толкова повече тревоги има. 삭개오는 지금까지 자기 자신만을 위해서 살았습니다. Закей до този момент беше живял за себе си. 근데 이제는 가난하고 불쌍한 사람들을 위해서 살겠다고 결심했다는 거예요. Сега реши да споделя с бедните и хората в неравностойно положение. 여러분 다 부자 되십시오. Братя и сестри, всички вие бъдете богати. 아멘. Амин. 그래서 삭개오처럼 나누며 살아가시기 바랍니다. След това живейте като Закей, като раздавате. 그래서 진정한 부자는 나누는 삶을 사는 거예요. Истинския богаташ е този, който споделя. 움켜쥐고 쓰지 못하고 죽으면 그 삶이 얼마나 허무하겠습니까? Колко безполезен е живот, в който някой само свира и умира без да се 우리가 받은 възползва. 은혜를 서로 나눌 때 하나님께서 우리에게 큰 복을 내려주시는 것입니다. Когато ние споделяме благодата, която сме получили, Бог ни дава още по-голямо 우리가 благословение. 삭개오처럼 변화되면 우리가 이 세상을 변화시킬 수 있습니다. Ако и ние се променим като Закей, ще можем да променим този свят. 그럼 삭개오가 누굽니까? Кой е Закей? 바로 우리가 현대판 삭개오입니다. Ние сме съвременен Закей. 예수님보다 물질을 더 사랑했습니다. Обичали сме материалното повече от Исус. 세상 것을 움켜쥐는데 급급해서 남에게 전혀 관심이 없었어요. Били сме заети да свираме светски неща, без изобщо да се грижим за другите. 오직 나만을 위해서 살았다면 나는 현대판 삭개오입니다. Ако сме живеели само за себе си, сме именно съвремени Закей. 진정한 회개는 잘못된 길에서 돌아서서 의의 길로 가는 거예요. Истинското покаяние е да се обърнеш от пътя на неправдата и да тръгнеш в пътя на правдата. 아멘. 우리는 소유되고 불쌍한 이웃들에게 주의 사랑을 나누며 그렇게 Да 살아가야 живеем, 합니다. споделяме Божията любов с хората, които са отритнати и нещастни. 아멘. Амин. 재밌었죠? Тре, Исус му каза, днес стана спасение на този дом, защото и този е син на Авраам, понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси изгубеното. 그런 영적으로 이게 회복이 되었어요. Той беше духовно възстановен. 버림받은 사람인데 축복받은 하나님의 자녀로 신분이 바뀌게 됐어요. Отхвърлен от другите, той възстанови позицията си на благословено Божие 우리가 예수를 дете. 믿게 되면 우리가 이렇게 달라지게 됩니다. След като срещнем Исус, ние се променяме по този начин. 우리 한 사람도 빠짐없이 주님 안에서 달라져야 합니다. Всеки един от нас трябва да се променим в Господа. 모두 복받은 삶을 살아야 합니다. Трябва да живеем блажен живот. 지금까지 살아온 삶보다 앞으로의 삶이 더 귀하고 보람 있는 삶이 되어야 합니다. Животът, който е пред нас, трябва да бъде поченен, удовлетворяващ и щастлив от живота, който сме живели до сега. 아멘. 늘 가옥의 상처에 갇혀서 입만 열면 부정적인 말을 하며 살았다면 Ако до сега сте живели в пълен на миналите рани и щом отворите уста, излизате само отрицателни думи. 이제 삭개오처럼 확 달라져야 돼요. Сега е време да се промените ясно и решително, както направи 이전 Закей. 것은 다 지나갔습니다. Старото премина. 예수 안에서 우리는 새롭게 변화되었습니다. Ние сме променени в Исус. 우리는 예수 안에서 새로운 피조물들이 В Исус 되었습니다. ние станахме нови създания. 하나님의 자녀가 되었습니다. Станахме Божии деца. 하늘과 몸이 이길 수 있는 하늘의 용사들입니다. Ние сме небесни войни, които могат да преодолеят тъмнината. 마귀를 대적하며 마귀는 한 길로 왔다 일곱 길로 도망갑니다. Когато се противопоставим на дявола, той идва по един път, но бяга по 7 пъти. 그러므로 상처를 벗어버리고 믿음으로 행진하십시오. Затова отхвърляте старите рани и вървете напред с вяра. Амин. 아멘. 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 Амин.
한국에 찬양으로 사역하는 서종현이라는 사역자가 Во 있습니다. Корея има служител Со Чонгьон, който служи като певец на хваление. 그는 찬양을 힙합으로 부르는 가수입니다. Пее християнски песен в стил хип-хоп. 그의 얼굴은 흉터와 문신이 있어서 가까이 보면 아주 무섭게 생겼어요. От близо изглежда много страшен, защото лицето му е покрито с белез и татуировки. 그는 6학년 때부터 그 선생님의 권위주의에 불만이 많았어요. Още от 6 клас той имаше силно недоволство от авторитарното отношение на учителите си в училище. 그래서 늘 싸움질을 하면서 학교에서 문제를 일으켰습니다. И затова постоянно влизаше в конфликти и създаваше проблеми в училище. 그는 벌써 7학년 때 벌써 칼에 찔리고 사고를 치고 다녔던 것이죠. В 7 клас вече бил намушкван и предизвиквал инциденти. 그 후에 그가 군대 입대했는데 일주일 만에 또 사고를 치고 퇴출당했습니다. След като влязал в казармата, още първата седмица направи проблем и избягал. 그는 단체 생활 부적응자가 되어서 정신병원에 보내졌어요. Изпратили го в психиатрична болница като човек, който е неадаптивен към социален живот. 정신병원에 갇혀서 매일 하늘만 바라보고 한숨을 쉬며 지내는데 Затворили го в клиниката, където той по цял ден гледал само към небето и въздиша. 어느 날 그의 어머니가 어릴 때 기도하는 모습이 떠오르는 것이었습니다. Един ден си спомнил как майка му се е молила, когато е бил малък. 그래서 내가 지금 뭐 하고 있는가? Запитал се, какво правя аз? 과연 죽어서 내가 지옥 갈 수 있을까? Ако умра, дали ще отида в рая? 그런 생각을 하다가 정신이 돌아왔고 Докато размишлявал върху това, дошъл в себе си. 그리고 그곳에서 예수님을 만나게 됐다는 И 것입니다. в клиниката срещнал Исус. 그 주님의 음성을 듣기를 Господ му каза, 너에게 상처가 있지만 그러나 наранен си, но върви. 너의 상처를 이 땅에 청소년들을 살릴 것이다. Аз ще изцелявам младежи чрез твоите рани. 그리고 그는 병원에서 나와서 자기처럼 상처받은 청소년들을 찾아갔습니다. Когато излезе от психиатрична болница, той започна да търси младежи, наранени както самия него. 버림받아서 고통과 우울증에 사로잡힌 아이들을 찾아가서 주의 사랑을 전했습니다. Той намира изоставени деца, измъчени от болка и депресия, и споделя с тях любовта на Господ. 나도 너 같은 삶을 살았는데 예수님이 날 이렇게 만져주시고 Каза, 고쳐주셨어. аз бях като вас, но срещнах Исус, който ме докосна и изцели. 나는 쓰레기였어. Бях буклук. 그러나 주님을 만난 나는 재활용 받는 사람이 될 수 있었어. Но след като срещна Господа, станах човек, който може да се рециклира. 그렇습니다. 복음은 나를 먼저 낫게 하고 나를 먼저 변화시켜 주시는 것이죠. Точно така. Благовестието първо изцелява мен и първо променя мен. 복음은 분노의 마음을 치유하고 사랑으로 채워주는 길입니다. Няма друг път, който да изцели сърцето от гняв и да го изпълни с любов, освен Евангелието. 오늘 예수님은 여러분의 삶에 주님을 모시고 변화받을 수 있는 시간이에요. Сега е време да приемете Исус като Господар на живота си и да се промените. 하나님께서 여러분을 사랑하셔서 이곳에 부르신 것입니다. Бог ви обича и Той ви е призовал тук. 지금까지 나를 위해 살았지만 이제부터는 주님을 위해 살기 원합니다. До сега съм живял за себе си, но вече искам да живея за Исус. 사케오처럼 완전히 변화되어 주님을 섬기는 삶을 살기를 원합니다. И ние искаме да живеем живот на служение на Бог, като Закей, който беше изцяло променен. 이웃에게 주의 사랑을 나누며 살겠습니다. Ще живеем, споделяйки Господната любов със своите близки. 사회에서는 영향력을 행사하며 살겠습니다. Ще живеем така, че да оказваме добро и благотворно влияние в нашето общество. 그렇게 고백할 때 주님이 찾아오셔서 만져주시고
응답의 문을 열어주시는 것입니다. Вярваме, че Господ дойде при нас, ни докосне и отвори небесни врати и ни отговори. 아멘. Амен. 결론입니다. Заключение. 인생에서 가장 복된 만남은 예수님과의 만남이에요. Благословената среща в живота е срещата с Исус. 예수님과의 만남이 영혼의 궁함을 채우고 참된 만족을 주는 것입니다. Само срещата с Исус може да изпълни празнотата в душата и да даде истинско удовлетворение. 예수님을 만날 때 비로소 기쁨, 참된 기쁨, 평안, 의미를 회복되는 것입니다. Когато срещнем Исус, тогава се възстановяват радостта, мирът и смисъл на живота. 예수님의 문제 속에 있는 우리를 찾아오신 분이세요. Исус е този, който ни намира в нашите проблеми. 아멘. 세 번째, 예수님을 만난 사람은 반드시 변화됩니다. Човек, който срещне Исус, непременно се променя. 아멘. Амин. 네 번째로 복음은 상처를 치유하고 삶을 새롭게. Евангелието изцелява раните и обновява живота. 복음은 나의 분노, 상처, 공허함을 치료하고 Променения вярва си оказва добро влияние върху ближните и обществото. 사랑과 소망의 사람으로 변화시켜 주시는 거예요. И да бъдем добро и благотворно влияние в нашето общество. 아멘. 또 변화된 성도는 이웃과 사이에 선한 영향력을 끼칩니다. Променени вярва си оказва добро влияние върху ближните и обществото. Амин. Амин. 자, 스테포멀리. 라타리 나 보가 자 내가 왔다 보라겠다.